शिवजर के भुवनेश्वर साधु ठाकुर आश्रम में आनुष्ठानिक तौर पे डॉक्टर देवेंद्र सिन्हा मेमोरियल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को उद्योग से उनके पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया। कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले के साथ साथ पथारकंदी तथा त्रिपुरा राज्य सहित देश के विभिन्न प्रांत से जाने माने हस्तीगण मौजूद रहे इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए और उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया। गौरतलब है कि दिन के कार्यक्रम में विधायक दीपायन चक्रवर्ती भी मौजूद रहे और कला, साहित्य, संस्कृति तथा मणिपुरी विष्णुप्रिया भाषा के संरक्षण तथा सरकारी अध्ययन के कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। इस दिन कई जाने माने लोगों को संबर्धना प्रदान कर मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में सपन सिन्हा सहित दूसरे वरिष्ठ हस्तियों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए उनके जीवनादर्श पर अपने पहलुओं को विस्तारित तौर पर आम जनता के समक्ष रखा। কিন্তু স্বামী স্তর মহানাত্ম আরাকুন বজস্ত নাহারা কাকুরিয়া মাতারির এ সাদে আমি বানানি আদিকা তাসে সুবাদা অপরাধ এখন গিরগড়ে প্রধান ফিরাদিলতা আমার ডাক্তার জ্ঞাপন করা জিতারাগা গিরি থানি জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কুতা কবে হাইরে জীবন নদে মানবতা বার্থ ইজ দ্য কজ অফ ডেথ মরানি আনোর মেইন কারণ আর জন্ম না কিন্তু কিছু মানুষের মৃত্যুকে আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না। এমন এমন ব্যক্তি ভারতের পার্লামেন্ট হয়ে এবং আসামে গর্বের সঙ্গে বলতে হবে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের কনসেপ্টটা মহাসভা এবং মহাসভার দেখা দেখি বাকি